Pozdrav svima i dobrodošli. Danas ću vam govoriti o pomalo kontroverznom izdanju kuće Parfums de Marly, koje je tek iz trećeg pokušaja dobilo svoje konačno ime, a radi se o mirisu koji se zove Greenly. Ovaj miris je ljetos izašao pod imenom Satin, međutim ubrzo je povučen s tržišta nakon što je brand Bond No. 9 zaprijetio tužbom na temelju sličnosti imena Satin s njihovim izdanjem Satin Place. Tada su se pojavile glasine kako će se Satin preimenovati u Epsom, ali se od tog imena brzo odustalo jer se ime Epsom automatski povezuje s magnezijevim sulfatom, takozvanom gorkom Epsom soli, koju možete kupiti u svakoj ljekarni, a izvrsna je ako imate problema s probavom. I koliko god Epsom bio dobar za probavu, kao ime parfema nije se pokazao marketinški atraktivnim, pa je donesena kompromisna odluka da će se Satin/Epsom na kraju zvati Greenly. Iz perspektive brenda imali su sreće što su samo morali promijeniti kutije, jer znamo da na bočicama Marly parfema i onako nisu navedena imena. A Greenly je sredinom srpnja napokon zaživio kao novi citrusni aromatični miris, ekskluzivno vezan uz Marly Boutique u New Yorku. Trenutno ga ne možete naći niti na europskoj niti na američkoj službenoj stranici Parfums de Marly, ali ga možete kupiti u američkim parfumerijama i ekskluzivnim robnim kućama kao što je na primjer Nordstrom. Cijene su $210 za 75 ml i $299 za 125 ml. Gornje note su sicilijanski bergamot, mandarina, zelena jabuka i cashmere wood. Cashmere wood je sintetička nota nastala 1968. godine i sastojak je bez kojeg bi moderni mirisi bili gotovo nezamislivi. Po svojoj formuli, ova nota nominalno spada među sintetičke mošuse, ali mirisom je kompleksna i uključuje mošusne i drvenaste nijanse, kao i blage vanilične aspekte koji podsjećaju na miris starog papira, dok se njegov miris najčešće uspoređuje s mirisom vune kašmira, otkuda je sastojak i dobio ime. Srednje note su drvo cedra, petitgrain, ljubičica i pomerose. Pomerose je također sintetička nota koju je patentirao Givaudan, a miriši poput mješavine ruže i voćnih nijansi jabuke, šljive i grožđica. A bazne note su hrastova mahovina, mošus i amberwood akord, što je zapravo drugo ime za ambroxan, koji je u osnovi sintetička zamjena za prirodni ambergris, supstancu koja nastaje u probavnom traktu kitova u lješura, a čija je cijena po kilogramu astronomski visoka. U otvaranju se sve vrti oko sočne zelene jabuke, koja momentalno podiže raspoloženje i od koje će vam krenuti voda na usta, a prati je istaknuta nota bergamota, koja samo pojačava dojam svježine, čistoće i lepršavosti ovog parfema. Na temelju prvog dojma rekao bih kako su ime i boja bočice savršeno pogođeni jer je otvaranje vrlo zeleno. Na trenutak mi se miris učinio odnekud poznatim i možda je samo prvi dojam bio sličan zelenijoj verziji Aventusa, Explorera, pa možda čak i Hačivata, ali ne doslovno i samo u prvih nekoliko sekundi. S obzirom na to kako neki tvrde da ih Greenly podsjeća na Musk Imperial ili Orchid Man, ta asocijacija se čini prilično logičnom, s obzirom na bogato voćno otvaranje i određene međusobne sličnosti između svih navedenih mirisa. Nakon prvih par minuta, Greenly se počinje razvijati u drvenastijem smjeru i postaje nešto slađi. Drvenaste nijanse dolaze od note cedrovine, dok slatkoći pridonosi mandarina i cashmere wood, a osobito pomerose, sintetička nota koja u ovoj kombinaciji ne miriši poput ruže, već daje slatkoću svojim voćnim nijansama. Petitgrain daje zelene nijanse razvoju parfema, dok ljubičica, iako osjetna, nije nimalo puderasta, dapače svježa i prozračna kako bi cashmere wood i ambroxan mogli više doći do izražaja. Dry down na mojoj koži nastupa relativno brzo, već otprilike nakon 3 sata, i njime dominiraju note hrastove mahovine, mošusa i ambroxana, koje jasno daju do znanja da se radi o muževnijem tipu mirisa. Kako je hrastova mahovina od ove godine u državama Europske unije zabranjena kao sastojak, zbog navodnih alergijskih reakcija i iritacija kože kod manjeg broja ljudi, dok je upotreba pravog mošusa zabranjena već gotovo 30 godina, ako igrate po pravilima IFRE, jasno je kako je baza ovog parfema potpuno sintetička. Ne želim polemizirati oko toga koliki je stvarni postotak prirodnih materijala koje niš brendovi koriste u svojim kreacijama, jer u ovom slučaju, odabirom baš ovih nota, nisu niti imali drugog izbora. Recimo samo da je dry down, po mom mišljenju, najmanje zanimljiva faza ovog mirisa, u kojoj prevladavaju zeleno-drvenaste nijanse sintetičke hrastove mahovine i nota mošusa,
uz podršku Ambroxana koji nije previše napadan, nego je znalački iskorišten kao oslonac na kojem počiva cijela kompozicija. Trajnost je iznad prosjeka kada su u pitanju svježi proljetno-ljetni mirisi. Greenly je trajao više od 6 sati uz odličnu projekciju otprilike prvih 2 sata. Performanse su sigurno još puno bolje kada nanosite miris direktno iz bočice. Kako je njegov svježi prethodnik, Sedley, trpio mnogo prigovora zbog svojih performansi, ovdje se posebno pazilo da im se ta greška ne dogodi 2 put, iako je u međuvremenu izašla i poboljšana verzija Sedleya. Greenly je bez sumnje vrlo ugodan i privlačan miris, osmišljen za toplije dane. Vrlo je dopadljiv i lak je izbor u bilo kojoj neformalnoj ili poslovnoj situaciji. Zahtjevniji nosevi će za Greenly reći da nije osobito inovativan, ali siguran sam kako će se jako dobro prodavati čim postane dostupan i u ostalim zemljama izvan Amerike. Greenly je vrlo jednostavan i odličan je izbor za sve oni koji tek ulaze u svijet niš parfema jer pomalo djeluje kao dizajnerski miris s boljom kvalitetom sastojaka. Konstruiran je u skladu s modernim trendovima gdje Cashmere Wood i Ambroxan igraju vrlo važnu ulogu, dok je nota jabuke drukčija i unikatna ako ga uspoređujem s mirisima koji se baziraju na noti jabuke kao što su I Am Trash, Green Pearl ili Amabile. Greenly zapravo nastavlja put svježijih izdanja koje su započeli Galloway, Percival i Sedley, i iako je svaki na svoj način različit, svi imaju taj prepoznatljivi Parfums de Marly DNA, pri čemu je Galloway vjerojatno i najodvažniji od svih. Koje je vaše najdraže svježe izdanje iz Parfums de Marly? Jeste li probali Greenly? Slobodno ostavite komentare ispod videa, a ja se zahvaljujem svima koji su mi dali svoje povjerenje, pa smo zaokružili ovu malu zajednicu na 100 članova. Svima vam želim sve najbolje u novoj godini, jer će nam svima i trebati bolje od ove prethodne, no čini mi se da se napokon počinje nazirati i svjetlo na kraju tunela. Uživajte u svojim parfemima i čuvajte se, a mi se vidimo uskoro. Bok!